matata w'anim hwɛ wo ho ne udin matata na wotuo obeni monyamfo na wo pambo na ase kra mpo efesin w'anim wo su bempa ne nkwala no omo hwɛ yi pa wano popra te se bi enfuturo wo se ni pafon na kan semfo na mpanifo kan se mbo na wo trase a no kre ho nye fe wo pambo se ni trinwi ba kokora mpo w'animonyam esen wo ni padua na wasefo nyina yetu yetetia na mo hye nkwase ankom ni mo jimi nkom mo ye mo siase a propro se bi magwakodi pe ebetena ha beka kan kwase mo kire ye bewu kwase won se ewuo no mo se for start strike mo so de na ma start e pacho adofo ni ahwefo mesam makwa babimba Sunrise TV G2 na se ne munim no enchei na sofo a yefre no sofo apia a bibiri na nim se yefre no biblical ekudina social media so edidi osofo a yefre no Reverend Owusu Bempa Oda Glorious Word Power Ministry International no na timdidi na ekoso na wo hwe video na kire se eyade a all praise Prophet 1 yen na ye nyina ye Nations Prophet 1 a woda Ebenezer Miracle Worship Center no na enumu no enema Reverend Owusu Bempa na sofofo nketo a ene onu animu eka se sofo apia na timi aye video amana ba abonten dia na odidi na tem no wase timi a praise Prophet 1 dia na se opambo dia na kire se eyade a opambo ene bo ne pa na eye na Owusu Bempa ema ne nkro abedidi opambo atem didie ne de na ani enyan omo keka nsem a sorry to say na esuni mfaso timi nya akukudro ka se Prophet 1 ne kra nam ho no oni ne nua anase oni ne nua ba ada ama kra ne kra anyem na nya ade a waye na adwen so obeji nyinsen no ensem na omo keka ye ne de na ani enyan ema Prophet 1 enso ba abontin be kire mu se asem na omo ka no se ono ne soma biblical mane be ye wo mo no enya ade a onim ho hwe me wo menua no mienu wo ha eye Ken ene boshe ewo ha se me ne omo ba betwetwe nkomo nti we de menua Ken ne boshe me mama kwa aba na ni nkan no me di nkan akọ boshe so na me ne boshe atwetwe nkomo na boshe we de me question ne say as a pastor wo da asori ano enya asori bi akeke o asori a agidin asori a edi almost ebrokra 30 years na wutimi be kase obi aye video uni nyina so obi aye video ayeye wunti anase obi aye video edidi watemu nti o suspect nipa ba akope because abra na nipa ne ye video no na ya ade a se nipa no wo praise no eye den na sofo a wo den nipa dodo ano de wutimi ema won kro aba abonten ebe yeye se nipa ekeka nsem a memfa ne se suni mfaso efa sofo yi hu na chese asem ne kra de odwen ho a onti ase but wo de edi nkan no ma memisa menua bohye sa question we anti ye be me yenua bohye ayisa question we anu amayen ifiri ne so a ne akoye nua Ken so ti menua bohye mesam akọ ababiem yenua menua ba na media no bohye na wokan no na dodo na frame short code ene etia dodo na de meme meda wasbiem eba asema wobusa me efa sofo yasema esi na yekase obi ye sofo a in fact nanka eye efense animunyam fi se ebusuamu no yekase sofo wo mu a obi ebusa ebusua no but enne yekase sofo a na ankofu odwane adentia me da se pa se obusa msasem we die ntene se enne asofo ni bi suban a omo da na dinti no abema sofo dwuma no ehu abafin kosi sai
kosi sɛ ɔsɔfo na nka wate sɛ sɔfo ketewa bi adidi watam esan sɛ sɔfo no bi adidi watam na wohu sɛ saa sɔfo no wakɔ wo nua sɔfo nkyɛn pɛn nti anasɛ na wo nua sɔfo ne naase enti saa de a na ɔno no hyaseɛ enti wo nso fiti prɛko pɛ ɛma nkwadaa ebe solitia sɔfo the nation prophet in fact many aba ɛyɛ ahomtesɛm na ɛya senka ompo ka wodie sabio sabi mpanifoɔ anim a na nka wonyansan mu kura no na nka wonua sɔfo mpo no wate ne ho asɛm no awonini wantwi no na nka fafo ne frɛ no ne tii ne obɛka ansa na wɔn so react so but ɛsɛ sɛ de oyɛ ni kyerɛ sɛ wo ne nua no ho adwembɔne ɔwɔ the nation prophet ho adwembɔne na me so me ka kyerɛ ne sɛ so wo nation prophet ho adwembɔne de a na ne wonyina yie efi sɛ ewiase no mpanifo se ɛdɔm ani so de ɔso ntakrakyɛ enti so ama ne nkwala abɛdidi the nation prophet atam de a kumasi ane ɛwɔ ɛna ɔso ɔtenkran enti obama ne nkwala abɛdi the nation prophet atam a yɛbɛhwɛ ne yɛbɛsie fi sɛ papa wei ɔhyɛ nyamedwuma ase no ebi kɔ na wo papa ɛfɛn what do you call it owusu bempa na bia no wo kra no nyame mfrɛ wo because ne din enye yize wo wɔyɛ dwuma na te so na sɛ wo bedi wo nya bote no bedi na tem a yɛ so bɛkyɛ ne sɛ wi ase no sɛ akola so ma ne papa anane maame na no bɛnto nso wempa ne to da menu aba na de wo no okay medase okay na de me sa pese me bisa me nua ken ne sɛ asɛm no on sɛ kotre sɛ de oto boabo no ne ho nye ne hi so omo gina nkyɛn yɛ sɛ wani gine sanke bi mpo a ɛyɛ ade a owusu bɛmpa nankasa ne ba abonten bɛka sɛ anaso ɔne prophet 1 ɛbɛko yi mpo anka menyi ni sɛ ɛbɛyɛ ne ya to that extent sɛ wo nkora ɛna wotimi ma ɔmo ba out like me dwen ho kora menti ase na nkora ni mpo de ɔmo besi mu sɛyi woni ne wo bibi a sɛ de menua bɛma de di nkankan yɛ no sɛ ya ade mpo sɛ woni wonua ne ho adwembɔne a ɛno ane sɛ bi a wafa phone menua yi asɛm sɛ na matie emu nkyeremu ne sɛyi wamfa phone amisa no de yehu ya ne sɛ wo ma wo nkora ba bedidi na tem enti me pese me bisa wo sɛ ade a menua ne yɛyɛ no anaasɛ yɛsɔfo ne yɛyɛ no ɔyɛ ade anaasɛ wanya ade yo menua ba me de sha se medi nkan da wase na machi ahwefo ani atiefo nyina on se wiase no obi ko n'anima na yɛ obi ya se ne kan no uye ni paso so mama yonko antwa nko a enya de oso betwa duda kafim se de ye papa na se ye papa reverend Owusu Bempa ana se doctor Owusu Bempa eye no ana one na sofo na assess na sofo ne ye no se one na sofo ne ye adwuma nti de oye no wa anya de entwa yie che se asofo mienu na monya asem se won enti se mpo obi mpo abe video anaso obi abekasa kasa na wanka mawa eno nkyere se wo so kasa ti a anase soma wonkwada anase ma wonkwada hwe wonkwada din no mo kasa nti asabi sofopani a se yedi sofosem to nkyɛn a wanyine sen wo abrante anase sofo na wo kodidi na tem no yedi sofo dwuma so bemu so anyamedwuma bema nyamedwuma no wo sɛ ase akyɛ mi kan se ebia na sofo Owusu Bempa wo papa ni mpo one ne start anase wo start ja papa no so what yase eni kwan se wo ala wa kwada no no ne we be face so panin be face keka ne bo so asem de kire won se nyamedwuma na nipa ye so nyamedwuma na wo ye no obi nsa kire na se onu hwe sa wo asofo kase mienu mu na se asofo mu a o hwe wo afa Yesu Kristo o ye sure se Yesu Kristo no befa no asori mane de menyi ni sa ya o mo hwe sa na ema no because asori be bia ni ho a o hwe sa na ema na se ne sofo mpo begina bontin ni obi ayi no matter what say me na me kosa asori na aya na o mo ka asem bi se
nhwe obi asa so mfanse wasa we nye nhwe obi asa so mfanse wasa se nipa no oye bone e wo so ma ne hu se wo ye bone entna won ka se dabi obesesa we nya ade a se nipa ne dabi obesesa na sofo mpo na eye sei anase na sofo nketwa mpo na eye sei na the church members yo mo be dey so ho hima enti sofo pani no wanya de ni kwan se wo yes ade no because ebo man an no ma bi se ebo man se o mama asofo nketwa kwa kodidi sofo pani atem eke kan sema mfeni mu asem de kire no so wo hu na wo ankasa wo ta kire na wo di ase because asem we enye se me metima de me se me bo se owusu bempa wonim hu bi enti mi ko basa akra ne betima atanase akeka ne bo so asem akire no wa bra pani ne ma no audacity se wo ye de on keka de o keken se enkra tu nkra de hu se o asofo ne nkwada ne mpo ne yesi o sof pani ni o sof pani e fan se sof pani baako ene wo sof pani na enya asem eni kwan se o ma akwada ne sof pani baako e de ekokasa because opambo nya akwada ketwa se ne midin kan no o start adwuma na che the best spiritual realm say na me chire mu na nyamedwuma no obi bedi eche obi behwe say ya say oh ene mi jam bibia meye ana abosum ana me nka say bosum munye o but obi timi free ha e ba say go obi won ma abosum no ye de tete no mi ndimi nka nche say enya because enya mi nyenye nyankopon na ebu aten ana obi zuzuzu kokramo yenyanum kramofuo ana obi su timi gya ya sori so me kokramo etie bia o free baby for friday aba christian so ba be christianity sonkon pa na se wo hu obusu bempa ana se o awpambo mu ba ko na se wu to ayampia de ma ayo ko sofo a enye entwa yie so enchiri ma wo honum onti mu ko e bibi sei na aya mo nka enchiri ba no mu tena so honum na wo nkototo ayampia na even kwampo no saa apia na ono ka na asem no ono wo honum ade na mo strike bia na di atem bi wo honum a se na wase wa no etina hotwe wano se bi abebie ekeka nkwasasem no ade na wontwe sa abebie na nse wano no fancy sa apia no so because apia na beka na asem na wo de kwa si obi na ono oti ni ba bia on kasa mbie na no so what ya se entwa yie wo nkran ya oni abruchire o enkran eni abruchire ana se bi abruchire ko obi timi bo obi dua ama ne full plane edua no osan plane no ho emekonya no obi ti abruchire madam obaje di se woti wo no mo sa o hwe ne mpabo ba ko hu ene bibiye ne se onfre fie omuso omunhu ohwe wo hu twa pentekiti ya chi no wa bricho so mbra back to Ghana obaya na patase ne kurase patase ehona na ne mpabo baako eda wa bra na wa brichiro so enti eduabo betima aba brichire baye betima honhom betima aba ye de aba brichire na wo Ghana azezi ase awo kumasi na wo dome na okeka wa se muntimi fama enkra ye he enkran he Singapore ampo asabi yenti ntezo mvanto abonten krampo no eno krampo yetimi bitimi tena akeka ne boso asem enkran ye he fa Ghana ewe he pana oga na nze na kotoko ma ye na nka kotoka krampo nki enka mfa nka international airport agigidin ho eno ase aka na ro keke eho nyefe Ghana enkran ye he fa ya fa bus ya 4 hours waduru ana osi wo keka oboso asem na akwa broche na obeye den etini kwanse otena ho no mekeka ne boso asem because oya akoda afi na wo fifi nti wo bibia ohima se de obusa mi metima ka kire ne se hwe na wani opambo na odi na temepa na chew oni na sofo mepa mo chew no nka nkire apia no omu obibia sa owusu bempa no se obibia onka nkire bebe ka no enye opambo because opambo nye sofoketwa so what ya say nti ono onka ebe chenso esu okumase so onkran ya na so supporters a ebe chenso esu okumase no obia ni gine ni fie ho ana so obia ni gine maame ho o maame nye se de krampa o maame no papa nya o papa no ana obia ni wo de nsa bonkum be kire de na agya fie ante so what ya say udidi misumi didi sabi uja wona wa na sabi wo de wonsa epepa mesoso me yebi opambo oyebi obia yebi enti wuntimi mbetan be keka nkwase mundi o papa opambo ana se o papa paniye de atem de way ndi abrante no entwa yi krampo minua bema medase na minua boshe mesa pese me bisa wasemo onsa aka ohwe Ghana han nsem ekokọ okoso na aya asofufuo binum su sese kura ma konfufuo nso de omo ho agim aya sa asofufuo no sanka ye nyina ye te o manyi mu asofufuo mo beka mo ho abom na
maboa ama ɔman na tumpon no de ɔmo ni mu ane de bia me ni we wo sei de bia me no ɔmo wo beef ayese saa nsɛm no se first nanka wo beti a nanka ye music industry ni mu ɛna nanka saa neoma we kom wo hwɛ Shatawale ni Stone Boy ana we mu wo beef nanso se sia no ayese afra banyamesem mu ene sofo we de me ni we nkasa na se wutie ye ka ne say chief a woye opambo na kra na num asem a okotena GH page eso koka ya asem a sofo ne ka ye ne say eye abra Reverend Owusu Bempah ekodidi opambo atem that was some years ago no osofo opambo gina baabi ka say anase ogina ne platform so ka say ono de ni nua no nti swadidi na tema obegya amanaka na ne nwumpa oba be lunch da ye nim no oma invitation or the invitation ema chief ne sofo ketwa no so wonfa nkoma Reverend Owusu Bempah na ode call ye no so chief na num asem ne kire say ade a Reverend Owusu Bempah so invitation nim de kra oma no 1,000 cedis kanit sika no 10 million so on family na otie nanum kasa o kire mu se ade a enyom ne lunch no Reverend Owusu Bempah entimi amabi but sika na ode baaye no kra otimi boai so entimi ama no atimi aboa na kire se uni adwembone bi atayekire na dai nene so obi aba no abedidi watem a utimi soma wonkola mo ba na asem kwa mensa ante ase ne se yampa se woni nipa no eni bibia woni ni ntokwa ni twaka bia ene phone ene edidi dwuma bia wo fa wo phone wa dial ne number no afre no menua asem sei na matio entini se no me suspect se eye wo na wo ta akire entino mesrew sen anase wo na wo ta akire anase enye wo na nipa na chile machile na nipa no kra enam video na etwagu no prophet ye can say opambo ne nsema na o kan kire say enya ade a one sofo bi e wo Ghana ha bia wa asem whether ye Owusu Bempah ye can say obinim enya ade one sofo bia obofo onu obia ni beef na ye den no Owusu Bempah de ayes wo de nani esi sofo yi so wa target no ba bi obefa bia one ne nam kire say ayes beef ankasa no nse se de medi nkanka na ekoso ewo music industry na ye den asese de ati era nyamesemu meni aba me da se wakasa bebre na mpenifo se nkumti ese enyoma bebre na bible nso ma yeke se obakwasea omanena ne neja areho na obanyansani emanena ene neja enije meka kwesi sei se osofo ye bodin se we your sofo a enye easy na eye bodin kese na se osofo wunua osofo eho asem asore ama watunia osofo ho asem se wakasem boni bi etia wa na ne medika kan kese ofafo no frɛ no so essence friends ye papa Ebenezer the nation prophet no sabe oye nyansani na se yeyi asofosam to nkyɛn a wasanyi no onim nyansanti no obekasa wona fidie so se wono oni Ghana sofo bia eni asem but what I say na se wo sofo Owusu Bempah wotimi ma wo sofo nketoa se yemedi papa we atema in fact entwayi enye ono ani mu nso ne sofo nketoa what I say empanifo se ye peni otene fie e man kwada we nanka ye kana nkanwe fo ka ho bi so enti se what me mon kwala na edi papa penimu we atema na ne won so no e fa say emfaso bi ani so se we ye sofo so na aye na ye me ya e wo man ye ti mu so se asem bi se sori a sabi ye ompanifo wo man mu empanifo a omo okro mu no ya no omo yo mo se dwabroni so yeah because asem no eba omo kaka no musuru but
edu baabi no obi eye na dwe so no be settle pe na mo ayom ho na yesi ye na yinim bibia na ye nja ma wo so na sa sofo na wa sore na no sofo wo su bempa na kola no a wodi ye papa Ebeneza opambo buramunsuo chama wan ba ko pe awo asantememu ya no odi na tem no onhwe yie na ba bi oja na hotoro yase so opade kokko hu a de damrama na be kire no ena ofuntum wo nso no esai basatwene eti wanhwe no hu yie wei nanim like said sofo pa wo so ye sofo anti wei that many of them are the mesro o se de bi odi ba bia eiza if say yan kwada na ye ba no wo wo so ye sofo so wo ma ba no me so obe wo ma nti kwada na e ba no o mo hwe de wi a mo si react na mo ankasa mo no mo keka mo ho na nkula na e ba no mo so de adwin bi asomutirim so ho enti wo hu sofo se that me so na me ma me be ye sofo a na me nya me be gidi wo man mu ana se me gidi wo ba bi a me nyonko sofo de kam ye se me so bi disi so enti omo ya krom ye omo ya made na be ye na ho ama nkola be nyina be follow saade no enso sofo dwuma nte sa enti se sofo no wa me pa chaw o me pa prophet wan chaw ne wan resign e wa sem no kan no na so gusu di na tam de a ene ye nso okrom ya ye be ne hu say yes se wiase se kokram fele se beto ho ne so ayen se fele se dia sa wo betem na on tranka ho no nkeka nko na okeka ko bebe ho toro a ene obe hu say yes mpenifo be si tui eyetan hey many aba be ma bo she we die Mr. aya no ato bo say de omo ye no ma anya de but se sofo panyin timit na o ma ne nkra ba ye sofo a memfa ne se o chain ne nkra ana se bi ko no mi ono no kra obetimi a chain no was se benya mesemu ana se age kra mu a na metimi se sofo no sorry to say adwen no bibia tochema o se mi ni aba nsem bi se ni sisi a wo ho aya ne sunsum no enwuma bi wo ho a attacking kofo enti se sunsum no bi ntimi attack wo sunsum a no de bani ka so na so prophet wan nyame na afre no ene tumi nyame de man na no oten to de sunsum na wantimi na sunsum ntimi gidi so bia be no obetimi no sofo bia ni won mo obetimi prophet wan sunsum mo ene o de bani ka so a onimu de na yame de wakasem bia me de se wo do mo court ntimi twan se court no bebem won tuo maso no nchiro mo se bodje se ebeto ani ntoni ai abodje se beto ani ntoni eti wan hwe ye dia yeso ye ntwema no fese ye papa no ye bunu ena se ne ositie bia no ye pene sa so eno no se do si ye ne nyoma se fa na eye me ya hwe de we osi magana ni je wo ye peni bia wo ye dwuma na chinto tie dwuma na se nti when you come to nyame soma na se efese nyame dwuma na papa ne tiase wo ti so pia peso wontie no wo tiase na wo sori na obedi na tem de a ene wo su bempa ne nkwala no omo hwe yi pa na de ba no ewo wo mini aba kakra metumi aka no mini abema boshe medase na yesabe ko ye nua bema ken so na wa maye ne final words ai mini abema hima feni say me de na me asemu yi bai no me say nkoso se ne me di nkankan no ye feni say abrantie no me de me no me nka se we sofo because nanimu dia why na enye sofo no de mo friend matata no prophet matata onye prophet matata hakuna matata de odi ayi achi no ye feni say owusu bempa achi no matata se nim guase ne ba e kan ma me nyina nti owusu bempa na akwada matata omo na ese so omo ya asofo nyankopon afere o god omo ye sofo bia nmu onim nyansa se bia obedi sa nkwase asemu matata hwe wanka se wanim na hwe onase se bi onase te se bongrace no na hwe wanim tan wanim ya te se mesoa onim se mesoa ye ndua eno aka se ne fifi wo ye hyo mesoa ye ndua eno ne fifi
matata wanim hwe ho ne udin matata na wutuo obeni monyamfo na wo opambo na ase kra mpo afasin wanim opambo ne na ase afasin wanim sabi tetetetene papa no nika no ne hwe no kra mpo satam no yini na ase mpaboa kra mpo wanim onyam se ho matata wuti wo sisi a wo wanim onyam a wo kasai wanu popra ate se sabi enfuturo ekrasi enfuturo na se kokwa asi enfuturo wonya sofo me frɛ we se sofo na me ya se bi mu kwatena se man kofo bi mu sei we dunsifo we frɛ mu se sofo ebe ka se omodo mu se betoto mu so abɔ mpa ya mom wuto wanim tantantan wo ho nya fɛ wonum kasa anya de on se ni pafon na kansa mfo na mpanifo kan se mbo na wo tena se a no korɛ because wo ho otan wo ho nya fɛ wo opambo se ni trinwi ba akokora mpo ewa animonyam esen wo nipadua na wasefo nyina ai because nipa no yetimi hwe obi sei ni aka se akwani yamma ho nyefe mi wa zo onwo da o hwe matata na oto na okeka kwa asem se opambo bla na obegitwa no wunim den e dia na wo se ka spirituality wunim hwe undru ba bia wutu ma dia fe nso sunsumu wi ase we se wogina ho ana okuta mic mu woni ya fe nzanyum tofo nyina ye pe se bi omo moto nyuma mo ntumfa nko gospel side woni omo nyina ye pe tuwati ase wutu hu nje nkran se sofo ugina sakatu se bola so nyoma ase tete nyoma abrewa bi a wawu ayi ni dem nyoma sakatu wa tantantan wani mu dua anya fe uti ayesa amonchi amoyie wo sa gina be kaka nkwa ase ma kire opambo keka oboso ase na nka mpo fa kwot enkwara ni so mpo hu se enkwara tu nkwara na ede anya beef na me kwampo me de se we ne koka be kan wo mo sofo apia ene koka be kan Yanaya prophet the nation prophet 1 on koka beka no enti anka bibia mpo na se mo ne obi wo twaka anka wasa sa asofo apie ne wasa anka mo de boni bi rekoso ne so na opambo na wote ne ba bi na onkoka meka mo no eye den na mutimi de moni bi rekoso ne so etimi ye na de nsemhunu ensemu asu ni mfaso mokeka keke bi chese asem ne kwa medwe hu a menti ase oyima empanifo ka asem mi se wo sun yonko an ere otan on be papa no ministry ndi nyankopon di na du no certain level di na du no ana ye bi mu ya ni time bi on person mo solitia no but nyankopon he se o hira wa o ye den wo hira obi ani ho no mo betimi aye bibia ma natia Joseph no mu nim se o mo ton no ni nwan mi so mo ton no mo akowuo wakobre ba oni mi se ho na nyanim nyam ye de ebepie so won na obi a dua bia mu ambo me anase dua bia mu ambo ya papa se kwa abo frete se wo ozu bempa asefo wase wakwada awo tete no enye ho no mpo se so no kwa dia nke emfa se ye kakra se ne ba anase na kwada wutu ofre emfa nyame adomadum bi so aso so sense minim ba bi oso onyankopon fe no onu gina ofe no ho sofo ode matata o keka nkwase asem ekeka jimisem obi asore ewiase na akasa no edu certain level na Ghana ha na ye sore na obi ya de ope Christian Council for to na we mu from ho sofo na de bi o mu gya manfo bu manfo fa so ni enoma kese ni ne ye manfo hyehye ho ne ensenkyerani ejese ensenkyerani amfiri nyankopon ana mo ye wasore dem ne tudi o machi yetu yetetia na mo hye nkwase ankom ni mu jimi nkom mo ye mo siase a pro se bi magwagodi pe ebe tena ha be keka nkwase mo kire ye bewu kwase won se ewuo no Muslim for start strike mo so de na ma start pacho okwasia ayifo na Christian for ni asofo for ni ana efiu won so de konkramofo so shake wo de call no so shake be be obi amechia wo de call no so on say ya afede ya start ba so a o verse ya rokopa acho okwasia ni mu na woni asofo na mu nyema no mof anka be smash mo dan nyina ni mo asofo mo church members na say mo jimi wo mo na mo te wo no na me kwa asori wo sa asori mu bia me na me ko pede mpo ho me ka se me kwa asori me ko pede o aya na omo na omusum nyankopon no omo ya omusi jaima nenka madam we enye ja me pacho fa mic no ben kakra we enye jaima nenka asem jimisem no moye jimisem no moye nti e wo se we no we me nanko opa wodia kokot papa no nyankopon hia no onimunyansa nkasa owiase no so hu ntokwa ko a we na chese o nyankopon nipa hu asem kan nyankopon nka bi ma oda hu ntokwa ko nyankopon nka bi ma anku ma oda uja biama na nyankopon na bedi wani won so de kokot
asɛm yi baa wɔde kɔ court hwɛ agyimifoɔ no gyimi kasa ne nkwasi asɛm kyerɛ sɛ wo su bɛmpa woyi w'ani de ahyɛ wo sɔfo ketewa no mesome sɛ sɔfo wode hyɛ wo kɔmfoɔ na wɔfrɛ no sɛ sɔfo no ɛsɛ wokɔbɛkum na ne kurom na akɔm wɔ ba wo fie pɛn because wɔhwɛ ne ho popora ne n'anum kasa fii no a akɔm ba wo fie pɛn ana ɔde afa ho a wɔn sɛ akɔm ne ba saa no na ɔntumi mfa nyɛ adwuma na ɔsɛ ɔyɛ sɔfo na ɔde di nkwasɛ nya asɔre na abuo ana obi ati bie ma aso wusu bɛmpa ne n'asefoɔ so ɛne sɛ ɔka saa nkwasɛ asɛm nka wo mɛka saa nkwasɛ asɛm sɛ ɛnsa mbɛgyina nti akora wa hu nyansa mɛpa kyɛw a wɔn nkran yɛsɛ bɛkyɛn sɛ wɔ kumase so wɔn nkran a yɛsɛ bɛkyɛn sɛ yɛsɛ wɔ kumase asɛm ɔyema mi ka sɛ mi di asɛm wɔ akyi a ahɛn asɛm a mɛka no ɔpa mbɔ Nyankopɔn nhyira wo onu asɔfoɔ nyinaa nyame hyɛ prophet one onye ne kɛseɛ paa na adwuma a ɔyɛ no so bɛkɔ so sɛ sɛ ɔna nyina adwene mu dɔ na nyame ahyira no
matata wanim hwe ho ne udin matata na wutuwe obeni monyamfo na wo pambo na ase kra mpo efesin wonim wo su bempa ne nkwala no omo hwe yi pa wano popra te se bi enfuturo wo se ni pafon na kansa mfo na mpanifo kan mpanifo kan se mbo na wo trase a no kre ho nyefe wo opambo se ni trinwi ba kokora mpo ewa animonyam esen wo nipadua na wasefo nyina yetu yetetia na mo hye nkwase ankom ni mo jimi nkom mo ye mo siase a propro se bi magwakodi pe ebetena ha beka kan kwase mo kire ye bewu kwase won se ewuo no mo se for start strike mo so de na master take pacho